तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि उस बूढ़ों ने फ़ोन करके अपने उस दोस्त से कहा था कि हांज़ो को छोड़ दे। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार आकर हांज़ो को वहाँ ड्रॉप कर देती है। हांज़ो को देखकर लू क्विंग बोलती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। बहुत क्यूट सा फेस बनाकर लू क्विंग हांज़ो से बोलती है कि मैंने तकरीबन पुलिस को बोलने ही वाली थी कि तुम लापता हो गए हो, लेकिन तुम अब आ गए। जिस पर हांज़ो सिंपली बोलता है कि मैं टहलने गया था बस उधर। जिसको देखकर लू क्विंग उसका कान पकड़कर बोलती है कि क्या तुम कोई अच्छा-सा एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते थे, जो इतना स्टूपिड सा एक्सक्यूज़ बनाया है तुमने? जिस पर हांज़ो बोलता है, हाँ, ये बात सेंस तो बनाती है कि मैं थोड़ा स्टूपिड सा एक्सक्यूज़ बना के आया हूँ। जिसको सुनकर लू क्विंग बोलती है कि पिछले दिनों जब तुम नहीं थे, तो मैंने टीवी पर देखा था कि वहाँ लोग बोल रहे थे कि जंकयार्ड में कुछ जंग हो गई है लोगों के बीच, एक-दूसरे पर फायरिंग भी की थी वहाँ। इसलिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। लू क्विंग की ये बातें सुनकर हांज़ो सोचता है कि इसको सच में मेरे बारे में फ़िक्र थी। क्या मुझे इसको बताना चाहिए था कॉल करके कि मैं कैसा हूँ या मेरी सिचुएशन कैसी है? फिर उस जगह वो बूढ़ा भी आकर हांज़ो से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ज़िंदा वापस आओगे। कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है कि मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा देख रहा हूँ। जिस पर लू क्विंग बोलती है कि ग्रैंडपा ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर लू क्विंग हांज़ो से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया फ़ोन लूँगी ताकि अगर कहीं जाओ तो हमसे बात कर सको और हमारे नंबर को भूलना मत। जिस पर हांज़ो बोलता है कि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक है। ये बोलकर उस फ़ोन को दिखाता है। बूढ़ो भी उस फ़ोन को अच्छी तरीके से देखता है। बूढ़ो बोलता है कि ये तो डिवीज़न 13 के फ़ोन्स जैसा है। क्या तुमने उन लोगों को जॉइन कर लिया है? जिस पर हांज़ो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने मुझे ये फ़ोन दिया था क्योंकि लोगों को मैंने मरते हुए देखा लिया था और सस्पेक्ट बन गया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये फ़ोन दिया। वो बूढ़ो हांज़ो का कॉलर पकड़कर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डिवीज़न 13 तुम पे नज़र रखने से पहले तुम्हें बोलेगी? क्या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे तुम बाहर निकल सको डिवीज़न 13 के चंगुल से, बगैर उनको जॉइन किए हुए? और फिर अपनी ग्रैंड डॉटर की तरफ देखकर बोलता है कि अब मुझे ये मत बताना कि तुम्हें क्रश है मेरी ग्रैंड डॉटर पर। जिस पर लू क्विंग भी बहुत शर्मा जाती है और लाल हो जाती है। इस पर हांज़ो बोलता है कि नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो बूढ़ो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि मुझे तुम यंग लोगों की बातें समझ में नहीं आती कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, मगर अपनी बेस्ट कोशिश करना कि तुम उसे पटा सको ताकि मैं तुमसे उसकी शादी करवा लूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये सुनकर लू क्विंग तो शर्म के मारे अपना मुँह ही छुपा लेती है और वो बूढ़ो वहाँ से चला जाता है। फिर उन दोनों के बीच कुछ देर यूँ खामोशी होती है और फिर हांज़ो बोलता है कि दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारे ग्रैंडपा अभी मज़ाक कर रहे थे और उन्होंने शायद मुझे गलत समझ लिया। जिस पर लू क्विंग हांज़ो की तरफ देखती है तो हांज़ो अपनी आँखें नीचे कर लेता है। तो लू क्विंग बोलती है, ठीक है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा ही होगा। ये बोलकर लू क्विंग भी वहाँ से चली जाती है। फिर हांज़ो वहाँ अकेला रह जाता है और बोलता है ये कितनी एम्बैरेसिंग है। फिर हांज़ो अपने कमरे में आकर सोचता है कि एक बूढ़े आदमी को एक बच्ची की कंपनी चाहिए, ये कितना ख़तरनाक बात है ना? वैसे वो अपने आप को बूढ़ा बोल रहा है और उस लड़की को बच्ची बोल रहा है, तो मैं ये क्लियर कर दूँ। फिर हांज़ो को उस सिस्टम की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आती है, जिसको देखकर हांज़ो बोलता है लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने डिवीज़न 13 को दी थी उसने काम कर लिया। और उस नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ था कि आपकी जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइज़ेशन को डैमेज करने का ए ग्रेड मिशन था, वो 16% तक कंप्लीट हो गया है। ये देखकर हांज़ो सोचता है कि इनडायरेक्टली उन लोगों को बताने से अच्छा है कि मैं खुद ही उनमें शामिल हो जाऊँ और ऑर्गेनाइज़ेशन को मिटाने की अपने से कोशिश करूँ उनके साथ। और फिर वो उस जगह पर कुछ करते हुए बोलता है कि सबसे पहले मुझे अपने इक्विपमेंट को डेवलप करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको डैमेज दे सके। और फिर अपने हाथ में कुछ रेड बुलेट्स को पकड़कर बोलता है कि ये है, ये अच्छा है, ये कुछ वक़्त के लिए सही से काम करेंगे। और फिर एक दूसरी नाइफ़ को पकड़कर बोलता है कि ये एक बेसिक सा वेपन है जो बाद में तो काम नहीं आने वाला, मगर अभी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सिस्टम भी उसको उस वेपन बनाने के लिए कांग्रेचुलेशन करता है। फिर हम उस गेट के बाहर एक कार को देखते हैं। हांज़ो भी उसको देखकर बोलता है कि ये डिवीज़न 13 की कार है। हांज़ो बाहर आकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो
آدمی بولتا ہے کہ تم نے جو انفارمیشن ہمیں دی تھی اس کو کنفرم کر لیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کو بہت ساری مدد ملی، اس لیے ہمارے سپیریئر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو ڈویژن 13 میں ایڈ کیا جائے گا، اور ہانزو سے ہینڈ شیک کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ہانزو بھی بات سن کر تھوڑا سا اسمائل کر کے بولتا ہے کہ جیسے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا۔ وہ افسر بولتا ہے کہ تمہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ آف کور ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جا رہا ہے، تم وہاں اپنا بیسٹ دینا۔ ہانزو بھی سوچتا ہے کہ اس طرح تو میں کرمنل آرگنائزیشن کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دوں گا اپنی ٹیم اور اسکواڈ کے ساتھ۔ وہ افسر ہانزو سے بولتا ہے کہ اگر تمہارا ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خود کو تیار کر دو ڈویژن 13 میں رپورٹ کرنے کے لیے۔ ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لو کوئنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اداس بیٹھی ہوتی ہے اور بیٹھے بیٹھے سوچتی ہے کہ میں بھی اس سے تھوڑا پسند کرتی ہوں اور تھوڑا بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے گرینڈ پا کتنی انوئنگ ہے، اگر کیا ہوتا کہ ہانزو نے سچ میں بول دیا ہوتا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اور یہ بول کر شرما رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ہی ہانزو اس کے پاس آ کر بولتا ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، جس پر لو کوئنگ بہت گھبرا جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم بہت نائس ہو، پر میں ایسے ہی وہ باتیں کر رہی تھی، جس کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے کہ اس کے ساتھ ابھی کیا غلط؟ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے یہاں کام کرتا ہوں اور بہت زیادہ برلین، اس لیے گورنمنٹ نے مجھے ایک نوکری آفر کی ہے جس کو میں چاہ کر بھی ریفیوز نہیں کرتا، تو اس لیے مجھے وہاں کام کرنا ہو، لیکن مجھے جب بھی ٹائم ملے گا میں یہاں بھی کام کروں گا، تو اس سے کچھ زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا تمہارے بزنس پر۔ جس پر لو کوئنگ بولتی ہے کہ بس اپنا خیال رکھنا تم۔ یہ بات سن کر ہانزو کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا ہے، جس پر لو کوئنگ بولتی ہے تم نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، تو خیال کرنا کہ تم یہاں اپنے صحت کا بھی خیال رکھو اور اپنا بھی، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری سیلری میں سے کاٹ لوں گی۔ پھر ہانزو جاتے ہوئے بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ اب کلیئر ہو گئی ہے، صحیح ہے ابھی کے لیے تو۔ پھر ہم ڈپارٹمنٹ آف لاجسٹک کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پر ایک لڑکی بولتی ہے کہ میں لوزیان سے بات کر سکتی ہوں کیا، جس پر دو لڑکے اس کی طرف دیکھ کر بولتے ہیں اوہ تو ایسی بات ہے، تو وہاں سے لوزیان نکل کر بولتا ہے جی بولیں آپ کیا بولنا چاہتی ہیں اور آپ ہو کون؟ جس پر وہ لڑکی بولتی ہے کہ میرا نام لیا لن ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم یہاں پر بہت بیسٹ ہو، سب سے بیسٹ ہو، جس پر وہ بولتا ہے ہاں تم ایسا کہہ سکتی ہو۔ تو پھر لیا لن بولتی ہے وہ تم ہی تھے نا جس نے لائٹ پاور آرم کو بنایا تھا، یہ اس میٹل آرم کی بات کر رہی ہے جو ہانزو نے بنایا تھا پہلے۔ جس پر لوزیان بولتا ہے کہ کیا کچھ غلط ہوا ہے، مجھے لگا ہی تھا کہ کچھ گڑبڑ ہوگی اس میں، جس پر لیالن بولتی ہے نہیں وہ تو بہت اچھے سے کام کیا اور میں وہ تم سے پرسنلی خریدنا چاہتی ہوں، جس کو سن کر لوزین بولتا ہے وہ میں نہیں تھا جس نے انوینٹ کیا تھا اس میٹل آرم کو، جس پر وہ لڑکی چڑھتے ہوئے بولتی ہے کیا تو تم نے ابھی پہلے کہا نہیں تھا کہ وہ میں نے ہی بنایا ہے، کیا ابھی وقت کی بربادی ہے؟ اس لڑکے کے ساتھ میں بیٹھا ہوا لڑکا ہنس رہا تھا، جس کو دیکھ کر وہ بولتا ہے کہ تم ہنس کیوں رہے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ لوزین سیریس فیس بنا کر بولتا ہے کہ ایک نیو ممبر کو ایڈ کیا جا رہا ہے ہمارے لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں، تم دیکھو میں اس کا کیسا حشر کرتا ہوں۔ پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ کور ڈپارٹمنٹ کے ڈویژن 13 میں آ گیا تھا۔ یہ لن بولتی ہے ہانزو سے کہ وہ تم ہی تھے جسے ڈائریکٹر جنرل نے ہمارے یہاں اپوائنٹ کیا ہے، جس پر ہانزو بولتا ہے کہ میرا نام ہانزو ہے اور میں ایک میکینک ہوں۔ پھر وہاں ایک لڑکا بولتا ہے کہ میرا نام لن یاو ہے اور میں اس ٹیم کا ہیکر ہوں۔ پھر ایک اور بندہ بولتا ہے کہ لن بائی ٹی میں اس ٹیم کا سنائپر ہوں، مطلب سنائپر شوٹ کرنے والا۔ پھر لن ہانزو سے بولتی ہے کہ تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے، کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے؟ جس پر ہانزو بولتا ہے کہ دراصل میری جو آئیڈینٹی ہے وہ تھوڑی سیکریٹ رکھی جا رہی ہے اس لیے۔ پھر لن سوچتی ہے کہ ایک میکینک کی آئیڈینٹی کو سیکریٹ رکھا جا رہا ہے، کیا یہ وہی لڑکا تو نہیں جس نے اس میٹل آرم کو بنایا تھا؟ جس پر ہانزو اس کی من کی بات پڑھ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا؟ لن ہانزو کے پاس آ کر بولتی ہے تو اچھا وہ صحیح میں تم تھے، اس میٹل آرم نے ہماری بہت ساری ہیلپ کی تھی۔ جس پر ہانزو بولتا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ فری میں نہیں ملتا، اس کے بھی چارجز لگتے ہیں۔ جس پر لن بولتی ہے کافی عجیب ہو تم۔ پھر ہانزو اس کو بولتا ہے ویسے مجھے تمہارا نام کا نہیں پتا، جس پر لن بڑی خوش ہو کر اپنا نام بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں ایک کلوز رینج فائٹر ہوں۔ ان تینوں کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے تو ہم صرف 4 ہی بندے ہیں ایک ٹیم میں، جس پر وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایک کیپٹن ہے مگر وہ تھوڑا انجرڈ ہو گیا تھا تو وہ ابھی ریکوری کر رہا ہے۔ ہانزو بولتا ہے کہ یہاں تک کہ ان کا کیپٹن ہرٹ ہو گیا، یہ لگتا ہے یہ بہت ڈینجرس جاب ہے، یہ کافی خطرناک کام کرتے ہوں گے۔ لن بولتی ہے کہ
हमारे कैप्टन को फूड पॉइज़निंग हो गया था। इसी तरह उनके बीच बातें चल रही थी। वो हैकर बोलता है कि हमें अभी एक न्यू मिशन आया है और उसमें बताया गया है कि हमें अपने साथ हांज़ो को भी लेके जाना है। जिस पर लियालिन भी बोलती है, क्या? कौन-सा मिशन? जिस पर वो हैकर बोलता है कि हमें ब्लैक स्पाइडर को पकड़ना है जो कि वेस्टर्न कैपिटल में छुपी हुई है। हांज़ो को सिस्टम की तरफ से भी उस ब्लैक स्पाइडर की इन्फॉर्मेशन आती है और बोला जाता है कि आपको भी उसे पकड़ना है, उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिए जाएँगे वग़ैरह। हांज़ो उन रिवॉर्ड्स को देखकर बोलता है कि ये वैसे कुछ ज़्यादा तो नहीं है, मगर कुछ ना होने से वो तो अच्छा ही है। मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि वो वेस्टर्न कैपिटल में छुप जाएगा। जिस पर वो स्नाइपर आकर बोलता है कि हमें कब तैयारी करनी चाहिए? जिस पर ली यान बोलती है कि हमें इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इंटेलिजेंसी से उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और सबसे अच्छा तब होगा जब हम रात पर उस पे हमला करें। हम एक ख़राब सी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग आए हुए होते हैं। हांज़ो उस गाड़ी में होता है तो वो हैकर हांज़ो से बोलता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, हम टोटली तुम पर डिपेंड हैं तो कुछ ख़्याल रखना। हांज़ो उनसे बोलता है कि मुझ पर छोड़ दो, कोई मसला नहीं, और अपने दिल में सोचता है लेकिन मुझे फ़ाइट करना ज़्यादा पसंद है। फिर हम उन तीनों को एक बिल्डिंग के सामने देखते हैं। लिन बोलती है कि हमारे सामने जो बिल्डिंग है उसमें ब्लैक स्पाइडर छुपा हुआ है। स्नाइपर वाले बंदे ने भी अपनी स्नाइपर रेडी कर रखी होती है। हांज़ो बोलता है कि वो थर्ड फ्लोर पर है और बहुत ज़्यादा अलर्ट है। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कोई साउंड वगैरह नहीं करें। हांज़ो उनसे बोलता है कि तुम लोग अभी थोड़े ट्रबल में आने वाले हो क्योंकि उस ब्लैक स्पाइडर ने तुम लोगों को पहले ही पकड़ लिया। इस पर लिन बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता? फिर हम ब्लैक स्पाइडर को देखते हैं जो कि उनसे भी ऊपर बिल्डिंग पर होता है अपनी गन के साथ और उन पर फायरिंग कर देता है। जिस पर वो इधर-उधर होकर बच रहे होते हैं। यालिन बोलती है तुम सही हो, हम पहले ही पे गए हैं। फिर हम कुछ मास्क पहने हुए आदमियों को देखते हैं जिनके हाथ में गन्स होती हैं, वो आते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। वो हैकर बोलता है कि कुछ इंटेलिजेंस उन्हें लगता है उनकी हेल्प की है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।